Ewa marhaba. Iza handa ninga mtunuranzi mbushirani moha mwema wa khairi ya huwa Komor Kamil na Maislam Kamil. Ngojelo moha ono 2021 imroi runde dala wa vaccin rimtowe mharumwa dunia kamil. Mananga mjo kazi tabu kadsi nyangu. Pia katira anti maskin na anti tajir. Ewa zangorazi zajiri mwadi zarongo za kanaba ani bano wade kujaka waro katapara mba waduro ramba wade garjo wa shino wade zajiri mwali kweli vaja dharuba ya howade halafu ze makechongo maili ono ukiri ukaya dharuba hiyo ija au kaya esushu yidiyo isushu anyumeni atukaya zo kirika ija na dharuba au kana shu anyumeni ambo mitan na wano tsengo za ushangaza hena virusi hena bendu reproduise au haku an wobira erreur ndina mobitation des erreurs donc kateula woja mutation zija ngabukozo ubira ok eladima kaje kreke ngabo replication ke kabaka mutation ça zino ndo ngalaka ondo kakona ngabonsi en Afrique du Sud ama Angleterre ama Australie on kangabo za jana mvu haku zaidi par rapport ya he engineer handani bon abaha unukateka unabainu inuvagia vile ajoba kinuvagia vile zintsipia ngabo atanga wando olona vagia raro ho wade donc abenge zitabuthinga zifanywa ili risaneri juwe est-ce que endela sushuwiyo dikera sushuwe manaba haya jaifanywa tabuhind est-ce que wanadamu gona problem ani immunity haungioje haungabo wandu expose hakubuko ngwafanyao wade hamvu par rapport ya kaya hau inu de mutation vumulao yambo ka Afrique du Sud na singarjo ka ndongo zungulia donc iyo ngarfanya tabu hit rengeze sushu za mali no wakamwali waja honore renge na reference sushu hunu ya kaya kabla rizibehe hamu laboratoire hatu ya Afrique du Sud ani laboratoire ya regional mani laboratoire fanya oze culture za heze virus yokel sufanya hao mahala pia ende fanya shamba au séquençage wakati woke resultat ajoka ndai na otsinda ila sha yelutinda ila huyo ze mesure banda zila hizo zihadhari nda zila hizo kena ukabada inongi yoramvu ukaya kar ngarizile jezao no zenokunda zila hizo sha engersto shida respect zerongo katika mkera shule harma idaraja ya haja au harma ezamwali sha embarongo rishira johabatsen ndo kaya andor shukurie des services de contrôle surveillance frontière ngekaja ka surveillance kajishna rijue zila she surveillance fanya hazina nondo mwadi ishindi ritsongeza rijuoka ngabongo zanyani za jiri abenge ngarongo za hadari serikali ngeriko ze moyens pedushari wananiza ngoizo aya serikali warenge ukaya kwanza shesi wa shamwali washi confine confine anikatse mndu jowroha au jojo henda mwadi des envios des emails ataze japao na fuanti na harmo mahala mijiambo ukono ngotawao ngamjoka ondoka utawa hata bango ngotawao ani polisi nekozepo ngo yabo ngo joshilia hena mjibuko ngawo mndu wapare wajende warenga wandu wao kawa jahunu ngo jo rengo abewa samba rendera wangalie tufanyize test la furo harma traitement nzuani sasa ngajuka encore la même chose harma bamba umtsanga donc yonde hedi serikali mokanga nzori surveiller aba zeporo katio harma mda wa tsukumana ntsa e kan tsukumana sanzibira ngajula ri zenongo rizi shideri rikinge ze problemu hizo halafu mwali wando ngafanya uzerongo pia ngafanya desinfection mahala pia ngamjwa ukaya wando wafa mwali wala wando wafa malahona ngeno so ukaya wando mbwari mala kochika urenga na banongo kuna shido urenga hina mndulo positif utomtala pitali zonda kana hundo bandu tawando sha ranziro ono za honda mwali ondo serikali banoka ngwarenga orphelina barfelina bana andu pia kwa tiabo aroha vacances isai netoyelo hena mujoka ya positif ngube wahula nikole dala bakibara atimizi on mfumo wa traitement
engel ya rohi ukatula ngasisirukaya is uwadi ukatula shindiri riumetize ndondo harumwa upande wa Shesu wa Samuel izaka justifier ukawa ngaranzori yenshi na kanamo kabanu kama mkado ona ukaya paduka zikazi kanchashi cha nganzori yenshi hoenshi aunganzo ekonomi yende nganzo wanadamu shasekwi donc unaona ukaya kweli ango chofumbwa ya dabahi shatindi ya dabahi kaongo zinji zikawadi muzende za kozi bloquer donc haonuka kaidi ri lejeze mbavi sharamba lejeze gar lejezao rimbule nimfanya rongo shanga bo hadhari za chilo mananga bahanso komite wa mwazi district wa zi idea wando respecter ces mesures hizo ani ces mesures barrières na les masques hena mjokanza fanya shughuli sababu hizo pia ngamziona maana zitolwa bafoi décret batoneze arrêter izo komite za so hansiwo donc raisi onuka kereri bulie babi shahunu ritsena ribaye ukaya amratso fanya zwanzao yoni samungu kadushinda tsoyanshi harmo kartso kazi fungoni yani maana raisi yafa shahadi sana ambatsona ka ekaitso kaza rangozi shanje wanaona wadelso horangua atsotsaraje baraka pia ribai pia ewa kweli ngabo vaccin mananga mjokaza ngo pia ekai vaccin yundi ha irumiro wandu wandongo afikiro ka iyo ndio shinda hifadhi ya dunia kamili mwisho kanga wantiko wandisa shando wantile no pesa wantsona na pesa wando sawandisa ngabo vaccin bili ndaru zinji usawandisa ngoji vaccineo haya ngabo ya rusinga ne hai hadisofanya ha imashino ngaone hao ngofanya ha Marekani ne Europe nensi zindoji nengone zindoji ndazina mjishi yao yambo Pfizer Pfizer yo nziro maana hanzinga nzao igardomala moins 70 degrés karisino bahano Afrika kawitsi mara sikajoshinda rishio nganzo nsi Europe ngabo Moderna nyirojine iyo ngajoshinda ambese wa Swedish vaccine yonongo nziro maana yonongo boko ngando pesa menji ya Afrika wando watsanganya hazensi za Afrika pia wando vijambo wa Covax iliwake hauzima washinde wa kule donc wafanya participation ama NCS hatu yino sisi rijia uharumwa engagement rangaje ama Covax hiyo ukaya inokatijo kahuja ije ngadushina rihundeze dozi izo huno sha abahainu wandu wa jivaccineo ndio walalo ni mapesa ko Marekani ho Australia ho ata emingono emirango na mapesa emira basangwa jivaccineo donc Europe kamili mungo shahuno Afrika raha maana katizo nchida sha vaccine sana kaja mahala kanu kwa jipanga yoni maana ko ngarifanyao ze strategie ya hutashe ya introduction he abungo ondujilekeza inga joka u vaccine ondwanga ajoka ni sanda hu yengo joka gidadi hindi ngajoka nza pesa za izo pia ndufanya yenga joka dozi tandaba yenga izo pia yoni buko ya serikali isaitanziani uno ngartwali yao programu hiyo yaho introduction ya vaccin ekari hundu komora maana kwatsi mjoko kana vaccin kera hulize kujamninka ani security kama chiko shindo fanya rongo dokayo wandu wazilisheze hazard wandu wasione amuno kabano mtujo akemga jambo ko kubalika wadenguo mgacheka kakubali doba kam simje hada mwanzo mjifunge bana shaba abahaino kuonoka wakamwali majamwali wajanga zija ngabo ndo fahu no ala mwali hoja fahu ngabo wandu buko ngo samba tabungo wakayihu donc abeba emungazaka na hamini ukaya abantu wadenguo amro faza hadari wado njabwa mrahandu kwa njabwa tfanya mashuli she mashuli ndo wafanya mashuli ndo wafanya ze mask ndo wafanya ze mesure barriere ndo watsidharau watsione bungono hao zirengo ndo tsunda jifa hadi heza kwa tsanza pare wandu zizingabi ye ufanya urende kuko na kashida unde zirengo za shinda u protege wandu ala pia unabo yo hatwari unu kadozu unsu wadoka nzo zirengo ansa uho ngo ko nganza wandu pia weloka vanu ngati wanaona mndu ko kartsumona na kano ngona msomona ndo ngaza hadari pia ili washele unasujo utabano ndo waje ngono surprise ngono mwali alhamdulillah kamona abahaino ngondo hambabi mana wakajwaezi abaha kalime hayo shaba umodingo do fomboni hatanga wozi mahala ndo jina watsukaya hatatsam kanyu mashwa yo kija poroka hatanzi mashwa abanyu mashwa
il y a des cas on choix donc ça alhamdulillah les équipes warabaze on be serikali besoin zanza uzongo pia zibe atabe docteur urgentiste ndio asaidie hiyo halafu warenge tena ma infirmier wakaya retraite zabungono warenge ili waje waangalie wala wando nda hantu morfelina mana wana sokanga nzo shanga nzo nzo ko birlia mana wano nzo kumala la wa contrôler température ngono zen fukare hizo hena usiku uangaliwa donc isopia donc zonongo buko wambaze besoin zao serikali wa sa developer va behondo juzi avant rando jabaya bon ende hiyo neze materiali neze test tena zije mana wa Faransa cornica test antigenique zinji anishiru la framba tena warnike shiku tena songa jutso ngarande haraka mana hiyo yo haruma 15 à 20 minutes ngone resultat shaiti amale PCR jo kobakshata sabongono ane sanne nsana ngode resultat shaiti zungizo na kikifuaza ngo avenge hizo ndeze ndongo johanza quand même makongo wa wakomori wele wakauno nchi mzaha katusarta bisha wando shana zenongongizo nziro avenge kaza ngongizo nziro ze mesure et que serikali watoa mesure isukaza watabishe mndu shango wafanya ili wa protéger yonde mission ndani ya serikali de protéger maraya. Assalamu alaikum.